సంక్రమణం సంక్రమణం సంస్కృత సంక్రమణం 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 సంస్కృత సంక్రమణం. వందే సంస్కృత మాతరం. సర్వేభ్యః సుప్రభాతం. స్వస్తి శ్రీ శార్వరి ఆశ్వయుజ బహుళ ద్వితీయాయాః సోమవాసరస్య తదను 20-20 నవంబర్ 2 దినాంకస్య వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం. ఇయం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ. సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచకః అంబాళం పార్థసారథిః. వార్తా సంపాదకः శ్రీ సామల మోహనः. అద్యతన వార్తాः. ఐరోపాఖండే కరోనా ద్వితీయోర్మిః ప్రారబ్ధే సతి ह्यः ఇంగ్లాండ్ దేశే పునరేకవారం లాక్డౌన్ సంస్థాపితం. కేవలం గత 24 घण्टासु एव 22,000 जनाः करोनया प्रपीडिताः इति कारणात् आगामि डिसेम्बर् 2 दिनाङ्कपर्यन्तं लाक्डौन् अनुवर्तिष्यते इति ब्रिटन् प्रधानी बोरिस् जान्सन् महोदयः समसूचयत्. भारते अपि डिसेम्बर् मासान्ते करोना द्वितीयोर्मिः पुनः आरब्धुम् अवकाशः इति केचन वैद्यनिपुणाः अभिप्रयन्ति. एर् इंडिया प्रांतीय अनुबंध अलयन्स एर् संस्थायाः प्रधान कार्यदर्शी रूपेण प्रप्रथमवारं गाहर् प्रीत् सिंह नाम्नीं महिलामेकाम् अधिकारिणः समयोजयन्. एषा भारते एव एर् संस्थायाः प्रप्रथम महिला प्रधान कार्यदर्शी इति विशेषः. करोना कारणात् भारते सर्वत्र स्वायत्त वाहनानां क्रयणं वर्धितम्. यतः लोकयानेषु रेल्यानेषु च प्रयाणेन करोना व्याधिव्याप्तेः भयकारणात् स्वीययानेन एव गन्तुं द्विचक्रिकाः लघुकार्यानानि च ऋणरूपेणापि स्वीकुर्वन्तः सन्ति इति च फेडरल् वित्तकोषस्य कार्यनिर्वहणाधिकारिणी शालिनी भगिनी समसूचयत्. करोना आगमनानन्तरं प्रजाः प्रयाणार्थं होटल् आहारार्थं च व्ययं न्यूनं कृतवन्तः इति समाचारः. विजयवाटिका परिसर प्रान्तेषु बहुकालानन्तरं अरण्यस्य अभिवृद्धिकारणात् विरल वन्यप्राणिनः IISER संस्थया अभिज्ञाताः. विनूतन मद्रास ट्रिश्रू पंचरेखायुक्तः चिक्रोडः विशाल पंकयुक्त गरुडः इत्यादयः कोण्डपल्ली अरण्ये दृष्टाः. लाक्डौन् अनन्तरं वातावरण परिवर्तन कारणात् एतादृशानां प्राणिनां जीवनं वर्धितम् इति अधिकारिणः स्वीयाभिप्रायं प्राकटयन्. ह्यः ताडेपल्ली कार्यालये मुख्यमंत्री जगन्महोदयः राज्यावतरण दिनोत्सवान् जातीय पताकाविष्करणेन प्रारब्धे सति अधिकारिणः अत्यन्त वैभवेन समचालयन्. अस्मिन् सन्दर्भे आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वप्रजाभ्यः राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंद वर्यः, उपराष्ट्रपतिः वेंकయ్య नायडू वर्यः, प्रधानी नरेंद्र मोदी वर्यः, गृहमंत्री अमित शाह वर्यः च शुभाशयान् प्राकटयन्. आन्ध्रप्रदेशे शान्तिं श्रेयः च अभिवर्ध्य देशे एव आन्ध्रप्रदेशः आदर्शरूपेण भवेदिति राष्ट्रपति कोविंद वर्यः आन्ध्रप्रदेशः सर्वदा अभिवृद्धिपथे चलेदिति आकांक्षामहे इति उपराष्ट्रपतिः वेंकయ్య नायडू वर्यः च अकथयताम्. तेलंगाणायां विविध कारणैः इंटर द्वितीय वर्षस्य परीक्षासु अनुपस्थितेभ्यः 27,000 विद्यार्थिभ्यः डिग्री इंजीनियरिंग कलाशालासु प्रवेशार्थम् अर्हता प्रदानाय सर्वान् द्वितीय वर्ष छात्रान् इंटर परीक्षासु विना लेखनम् उत्तारयितुं तेलंगाणा सर्वकारः निर्णयं स्व्यकरोत्. तेलंगाणायाम् अद्य आरभ्य धरणी पोर्टल माध्यमेन सर्वविध पंजीकरणानि म्यूटेशन सेवाः च अधिकारिकरूपेण तहसीलदार कार्यालयेषु प्रारभ्यन्ते. पंजीकरणानि प्रातः 10:30 आरभ्य मध्याह्ने 3:00 प्रचलन्ति इति वार्ताः. अद्यतन सुभाषितम्. आवृत्तिव्याधिशोकार्तान् अनुवर्तेत शक्तितः
ఆత్మవత్ సతతం పశ్యేత్ అపి కీటపిపీలికం. భావః వృత్తివిహీనాన్ రోగగ్రస్తాన్ శోకపీడితాన్ చ యథాశక్తి సేవమానః పిపీలికాసదృశ సర్వజీవాన్ అపి ఆత్మస్వరూపవత్ దర్శనాయ అభ్యాసం కురుతాం. అస్తు శ్వః నూతనవార్తాభిः సహ పునర్మేలిష్యామः. తావత్పర్యంతం మంగళం భవతు. ధన్యవాదాः. సంస్కృతస్య సేవనం కురు, సంస్కృతాయ జీవనం కురు.